अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको मिले और आप देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सब दोस्त कि आज से तकरीबन कोई 15-16 दिन पहले से लेकर अब तक राजनपुर का तकरीबन कोई 90% एरिया सैलाब की जद में रहा है। तो अभी कुछ हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो पानी है वो कम हो रहा है और अक्सर जगहों पे खुश्क हो रहा है और रास्ते भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह के दरिया की सूरत हाल भी ठीक है। दरिया की तरफ से भी हमें ख़तरा था और रोदगही ने भी तबाही जो मचाई है आप सब ने देख ली है। राजनपुर की अक्सरियत आबादी तबाह हो चुकी है, लोगों के घर गिर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोगों की फसलें डूब चुकी हैं। मतलब जो लोग हैं मुकम्मल तौर पे राजनपुर के जो गिरद नवाह के हैं उनकी फसलात घर तबाह हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला फ़र्ज़ ये था कि हमने उनको राशन वगैरह दिए। सब दोस्तों ने, मैंने देखा राजनपुर के नौजवान निकले, बाहर से नौजवान है, सब ने भरपूर इमदाद की और माशाल्लाह बहुत ही एक मुनज़्ज़म तरीके से सबका साथ दिया। तो दोस्तों, अब तो काफ़ी सारे लोगों के पास राशन पहुंच चुका है। जो अगला मरला है, लोग घरों की तरफ जा रहे हैं। उनको किसी को कोई कमरे का कोई टीआर ले दें, गार्डर ले दें, कोई बांस हो गया, बांस जिसे कहते हैं वो ले दें, किसी को कोई दरवाज़ा ले दें। तो अब राशन पे जो है ना ख़ास तौर पे रोड वाले एरियाज़ में अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास राशन ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। अब अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं, उनकी फसलात तबाह हो चुकी हैं, उनको कोई नकदी की सूरत में कर दें, कोई बीज ले दें, खाद ले दें, कुछ इस तरह का। तो हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहे अपने ज़िले के लेके इसको आफत ज़दा करार दिया जाए, लेकिन आफत ज़दा करार दे दिया गया लेकिन सिर्फ आबियाने माफ़ किए गए हैं। तो हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी जो है ना एग्री लोन हो गए, ज़री लोन हो गए, इसके अलावा बिजली के बिल टैक्सेस वगैरह भी माफ़ किए जाएँ क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही बेचारे ख़त्म हो चुके हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा, कोई टैक्स देने के लिए उनके पास ना पैसे हैं, ना कोई बिजली के बिल भरने के लिए उनके पास पैसे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ की भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं तमाम सहाफ़ी बिरादरी से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस बारे में आवाज़ उठाएं ताकि हकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। हमने सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद की तो सब लोगों को यही लगता था कि राजनपुर का एक थोड़ा सा एरिया है जिसमें पानी आया है, लेकिन हमारी नौजवान राजनपुर की नस्ल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, नौजवानों को जिस तरह उन्होंने काम किया और जिस तरह सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद की और हकाम बाला तक आवाज़ पहुँची। आप लोगों को पता है कि कल यहाँ पे मरियम नवाज़ भी आई थी, आज यूसुफ रज़ा गिलानी भी आया था, आरिफ इल्वी हो गए और सहाफ़ी बिरादरी हो गई, इमरान रियाज हो गया, हामिद मीर जैसे बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े नाम भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये इस तरह पॉसिबल हो सका है तो हमने सोशल मीडिया पे जो आवाज़ बुलंद की है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी जो समाजी तंजीमें हो गई वो भी आई हैं, जो मतलब कामकारी हैं यहाँ पे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे आवाज़ सुन के, सोशल मीडिया पे देख के उन्होंने यहाँ पे मूव किया है। तो मैं अपने राजनपुर के नौजवानों को अप्रिशिएट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे काम किया, जिस तरह वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए। तो दोस्तों, हमारी कोशिश अभी भी जारी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़िले को आफत ज़दा करार देकर इसके टैक्सेस वगैरह माफ़ किए जाएं। जिस तरह आप लोगों ने पहले कैंपेन चलाई और सैलाब ज़दगान की इमदाद की, तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा और जो दोस्त मुझे जहां से देख रहा है हमारी इस कैंपेन में शामिल हुए और हम ये मतलब तहरीक चलाना चाहते हैं कि हमारे बिजली के बिल हो गए, टैक्सेस हो गए, माफ़ किए जाएँ क्योंकि हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा देने के लिए। ये है कि गवर्नमेंट का हक़ तो ये बनता है कि हमें खाद भी प्रोवाइड करे, सीड भी प्रोवाइड करे, ताकि जो हमारा किसान है वो आगे अपनी फसल काश्त कर सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसान के पास होता कुछ नहीं है ज़्यादा, जो भी जमा पूंजी होती है वो अपने फसल पे लगा देता है। हुआ यूँ कि अब उनकी फसलें भी डूब चुकी हैं, उनके जो मवेशी थे वो भी ऑलरेडी उन्होंने कम कीमतों में बेच दिए या कोई बीमारियां लग गई हैं।
تو دوستو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس آواز میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو دوستو ابھی جو موسم کی صورتحال ہے الحمدللہ بارش کا کوئی چانس نہیں ہے فی الحال۔ یہ ہے کہ اب جو پہاڑی راستے تھے وہ بھی کھل رہے ہیں، میران پور ہو گیا، لنڈی سیدان ہو گیا، کا سلطان کی طرف ہو گیا راستے۔ تو اگر آپ نے راشن بھی تقسیم کرنا ہے ان ایریاز میں موو کریں جہاں پہ پہلے امداد نہیں پہنچی ہے۔ جو لوگ روڈز پہ بیٹھے ہیں آلریڈی ان کے پاس امداد بہت زیادہ پہنچ چکی ہے یہ راشن وغیرہ کی صورت میں، تو کوشش کریں کہ ان ایریاز میں وزٹ کریں جہاں پہ امداد نہیں گئی ہے، اور کوئی میڈیکل کیمپ بھی کرنا ہے تو ان جگہوں میں کریں۔ اب کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ راستے کھل چکے ہیں، تو آپ دوست جہاں بھی موو کرنا چاہیں، اگر کسی دوست کو راستہ پتہ نہ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو ہم بھی نکلے ہیں دن رات الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا ہم پہ لاکھ کرم ہے، لاکھ احسان ہے کہ ہم بھی دن رات کام کر رہے ہیں جہاں جتنا ہو رہا ہے ہم سے۔ مختلف تنظیمیں بھی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی وزٹ کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی مطلب ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم سوشل میڈیا ہو گیا یہاں پہ بھی شو آف نہیں کرتے، وہاں پہ نہیں کرتے، اور کافی سارے میرے دوست ہمیں ایڈ بھی دے رہے ہیں، کچھ پیسوں کی صورت میں، کچھ راشن کی صورت میں، اور ہم بھی جتنا ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ مختلف ایریاز میں جا کے لوگوں کے انٹرویوز کروں تاکہ ان کے مسائل ہم جان سکیں، گورنمنٹ تک ان کی آواز پہنچا سکیں اور وہ لوگوں کو کچھ ریلیف دیں۔ تو دوستو آپ دیکھیں آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا ہے، اب حالات کافی سارے نارمل ہو چکے ہیں دوستو۔ تو آپ تمام دوستوں کا ہمارے ساتھ رہا، تمام دوستوں کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو جہاں پہ سیلاب ختم ہو چکا ہے تو وہاں پہ جو سانپ ہیں بہت زیادہ نکل رہے ہیں، تو ان کی ویکسین کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے، تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ہر ہسپتال میں یہ اویلیبل کروائی جائے۔ دوستو ابھی میں ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا تو مجھے سننے میں یہی ملا ہے کہ ہسپتال میں جو ہے نہ زیادہ ویکسین نہیں موجود ہے، جو سانپ کاٹ جائے اس کے بعد لگاتے ہیں، تو گورنمنٹ سے ہم اپیل کریں گے کہ یہ بھی جو ہے اویل کروائی جائے، کیونکہ جن ایریاز میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں سانپ نکل رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاسپٹل میں یہ ویکسین اویل کروائے۔ تو دوستو اب کافی سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف جا چکے ہیں، تو میں پھر سے آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی جتنا ہو سکے ان لوگوں کی امداد کریں، کسی کو کوئی چھت کا سامان لے دیں، کسی کو کوئی اینٹ لے دیں، دروازہ لے دیں، کچھ نہ کچھ لے دیں، تو کسی کو سیڈ لے دیں، کسی کو کچھ لے دیں، کسی کی نقدی کی صورت میں مدد کر دیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع پہ ایک جو ہے لوگ نکلے ہیں تو بہت زیادہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں کہ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں جو امداد کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کی، تو یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ اس آفت میں جو قدرت کی طرف سے آئی ہے ہم نے اور ہمارے نوجوان نسل نے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میں راجن پور کے ایک کا نام تو نہیں لے سکتا، تمام نوجوان جو باہر سے لوگ ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے کسی بھی صورت میں ہمارا ساتھ دیا، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم تمام لوگوں کو اپنی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ لوگوں نے جس طرح یہاں پہ کام کیا، جس طرح لوگوں کی ہیلپ کی، تو دوستو جس سے جتنا ہو سکا ہے ہر بندے نے حصہ ڈالا ہے۔ تو مجھے اس بات کی یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ ابھی بھی ہم مسلمان جو ہیں ماشاءاللہ متحد ہیں، اور اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی آفت ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوستو میری اللہ سے دعا ہے کہ کبھی بھی ایسی آفت، ایسی مصیبت کسی پہ نہ آئے، لیکن اللہ نہ کرے ایسی آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح یہاں پہ مل کر اس کا مقابلہ کیا، ہر جگہ پہ مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اب راجن پور میں حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، تو میں باہر کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست آ رہے ہیں ان کو راستے نہیں معلوم تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو بھی یہاں امداد کرنے ہے تو وہ مقامی بندے کو لازمی ساتھ شامل کرے یا گورنمنٹ کی سپورٹ لازمی لے، ایسے اکیلے نہ جائیں علاقوں میں، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے
कि आप लोगों को निशानदेही नहीं होगी, क्योंकि रास्ते काफ़ी सारे टूटे फूटे हुए हैं, तो आपको रास्तों का पता नहीं चल सकेगा। तो दोस्तों मैं आप तमाम दोस्तों का एक बार से फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन दोस्तों ने हमारी आवाज़ पे लाबैक कहा और हमारा साथ दिया। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरी यूट्यूब पे जिन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कुछ राशन कुछ फंड की सूरत में हमें सपोर्ट किया। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके माल और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको दुनिया जहान की हर खुशी दे। और मेरे जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अल्लाह करे कि सब दोस्त मुत्तहद रहें और सबको जो है ना अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो दोस्तों अभी जो है ना माशाल्लाह मैं इलाकों में घूमता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक अच्छा माहौल बन गया। मतलब माहौल से मुराद ये है कि लोग घरों की तरफ जा रहे हैं, वो बेचारे खुश हैं। अल्लाह माफ़ करे जो रोड पे रह रहे थे उनसे पूछें कि घर छीनने का दर्द क्या होता है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग घरों की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि खुश आइंद बात है, अच्छी बात है। ये लोग अपने घरों में आबाद होंगे और इंशाल्लाह फिर से खेती बाड़ी करेंगे, फिर से अपना काम करेंगे। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। मैं तमाम दोस्तों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा जिन दोस्तों ने हमारा साथ दिया, और मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा जाते जाते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।